This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilmusnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Kapitan Canoto Totong Alcuino, o mas naila sa iyang mga hilungos noon nga kahigalaan sa iyang panahon, sa tawag nga Kapitan Totong. Siya ang ikanapo nga hilungos noon nga nibarog nga amahan sa lungsod Silongos og nigunit sa rindas manggamhanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa nahisuwat sa kasaysayan sa lungsod Silongos. Si Canoto Totong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod Silongos og naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod o tinahod sa lungsod Silongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal o usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod Silongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod Silongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Silongos. Og sa maong panahon, nagkadaghan na ang mga kawani ini gumikan sa nagkadaghan manusab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iyan nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod og giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon ini gikan sa eskina sa karaan nga Kuerpos Kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar o RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar o maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto, wapay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pas katigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyay higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ang gihimong luwak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong atbang sa munisipyo sa lungsod sa Silongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang gabaldon building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mauna karon ang primary campus sa Hilongos South Central School. Og sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos, nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Hilongos o kung unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Gihulagway nga usa ka makinadmanon o adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom. Siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nahisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris.
Pipila lamang kana sa mga nahimo nga ligasiya ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa lungsod sa Hilongos. Naagig pagtamod o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy o sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Hilongos nga mao ang CV Alcuino Street. Mayor Guillermo Imong Nabarosa. Si Mayor Guillermo Imong Nabarosa mao ang gipahinungdan sa kalye gikan sa kasamtangang ganghaan sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos paingon karon sa municipal gym. Apan si kinsa man si Guillermo Nabarosa ug unsa man ang iyang natampo sa mahaltang lungsod sa Hilongos. Si Guillermo Imong Nabarosa usa ka lungmad nga Hilongosnon nga nahimugso niadtong Hunyo 25, 1870. Base sa limitado nga record sa kasaysayan bahin ni Mayor Imong, nahimo siyang sakop sa konseho sa lungsod. Nahimo usab siya nga vice mayor ug human nahimo siya nga mayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1915 hangtod sa tuig 1916. Atol sa usa ka tuig niya nga pangatungdanan isip mayor sa lungsod sa Hilongos, ang usa sa tataw niya nga nahimo mao ang pag-establisar sa kasamtangan nga merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Giingon sa kakaraanan nga kaniadto dili pa mao ang dapit karon nga nahimutangan sa isdaan o karnihan ang merkado publiko. Sanglit sigon pa nila nga diha sa sitio Lipata sa barangay Western Poblasyon ang karaang merkado nahimutang. Sanglit ang maong lugar doon lang sa dagat o didto na ang mga mananagat mutumod sa ilang makuha gikan sa laod. Apan sa panahon sa administrasyon ni Mayor Guillermo Nabarosa, nahukman nga ibalhin gikan sa sitio Lipata ang merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Gumikan sa nagadaghan ang mga tao sa lungsod ug ang sugod na nga pagpiskay sa ekonomikanhon nga kalihukan sa sentro sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga nakita sa administrasyon ni Mayor Imong nga dili na praktikal nga mahimutang gawas sa sentro sa komersyo ang palitanan ng isda. Bisan pa man sa kamungbo lamang sa panahon sa iyang pangatungdanan sa lungsod sa Hilongos. Apan ang iyang nahimong lakang usa sa nag-umol sa pag-usab sa dagway sa lungsod sa Hilongos sa kasamtangan niini nga sitwasyon. Mayor Inosentes Titing Flordelis Villaflor nahimugso niadtong Disyembre 28, 1893 dinhi sa lungsod sa Hilongos. Siya naminyo ngadto ni Eustacia Orhel Relente og nakabaton sila og 13 ka mga anak nga sa ilang pagdako nahimo sab sila nga mga prominente nga mga sakop sa katalingbang Hilongosnon. Usa sa iyang mga anak nga nikulit sa iyang pangan sa tagsa-tagsa kadughan sa mga Hilongosnon nga nidayo dito sa kauluhan mao si Attorney Herminio Villaflor o mas naila sa mga Hilongosnon kaniadto sa tawag nga Manuminyong. Siya ang dangpanan sa mga Hilongosnon kaniadto dito sa kauluhan ug diin libre nga nipuyo ang si bisan kinsa nga Hilongosnon sa iyang panimahay ug wa sab sila pabayra bisan usa ka dako sa ilang mga konsumo sa panimahay ni Manuminyong. Lain sab sa iyang anak mao si Dr. Eli Villaflor nga sud sa pipila ka tuig sa iyang kabatan-on nihad sa iyang kinabuhi sa paghimo sa mga misyonaryong buhat sa pagpanambal dito sa mga nasod sa Afrika. Samtang usasab sa iyang anak ang nisunod sa tunob ni Mayor Titing Villaflor sa kalibutan sa politika ug muduma sa lungsod ug mao ang bugtong babae nga nahimong mayor sa lungsod sa Hilongos sukad masukad. Si kanhi Mayor Altagracia Grasing Villaflor, ang labing una sab nga doktor sa lungsod sa Hilongos nga mao'y nag-establisar sa karon Villaflor's Clinic nga mao'y dangpanan kaniadto sa tanang mga Hilongosnon kung aduna sila mga balatian nga karon padayon nga giugmad ni Dr. Eli Villaflor. So wa pa nahimo nga mayor sa lungsod sa Hilongos si Mayor Titing Villaflor. Nag-alagad una siya isip hipi sa kapulisan sa lungsod sa Hilongos. Samtang nagsilbi siya nga mayor sa lungsod sa Hilongos sud sa siyam ka tuig gikan sa 1930 ngadto na sa tuig 1939. Sud sa siyam ka tuig nga pagtimon ni Mayor Inosentes Titing Villaflor sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Hilongos, ubay-ubay nga mga kalsada ang gibuksan paingon sa nakadaiyang mga bukirang barangay sa lungsod. Ang usa nga ni marka gyud sa iyang administrasyon sa natad sa pagbukas og mga kalsada mao
ang pag-abli o pagpalapad sa kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa barangay Bag-ong Lungsod kaniadto nga mauna ang barangay Concepcion karon nga maoy nagapatukngod sa paglipang sa ekonomikanhong kalihukan sa naasoy nga barangay. Gawas sa mga kalsada ang pinaka nitatak gyud sa pangan ni Mayor Titing Villaflor sa iyang pagpangatungdanan sa lungsod sa Ilongos mao ang gitawag kaniadto og Little Panama Canal. Ang Little Panama Canal mao ang sapa nga gikan karon sa Jerstram ngadto nasubay sa kilid nga bahin sa Children's Park lahos na kini ngadto sa kadagatan sa barangay Puntod. Sud sa iyang tutok ka mga termino, isip amahan sa lungsod sa Ilongos na kumpleto ang proyekto nga Little Panama Canal. Usa ka dako nga proyekto sa infrastruktura sa lungsod sa Ilongos nga way bisan usa ka dako nga gipagawas ang panudlanan sa lokal nga pangamahanan niini. Sanglit ang mga ligoy sa pagbayad og buhis nga mga manindahay sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ang iyang gisangunan sa pagbugwal sa lapok og yuta aron nga matigayon ang trabaho sa Little Panama Canal. Ang katayuan sa mga proyekto mao nga makadiretso na sa merkado publiko ang mga sakyanan sa kadagatan sa mga mananagat og diretso na nila nga matumod ang ilang mga kuha nga isda ug di na kini moagi pa sa kamot sa mga tao nga mag-apil-apil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Sa tuig 1937, lain sab nga building sa karaang merkado publiko sa lungsod ang gipabarog ni Mayor Titing Villaflor. Samtang, lain sab nga gitutukan ni Mayor Titing Villaflor atol sa mga katuigan sa iyang pangtungdanan mao ang pag-promote sa paugnan sa kusog nga gikahinusan gyud pag-ayo sa mga hilngosnon ug kana mao ang boxing. Sa mga tuig nga siya ang nagduma sa lungsod sa Ilongos, natigayon ang labing una nga promosyon sa boxing dinhi sa lungsod. Ug gani ang ikaduhang andana sa munisipyo sa lungsod kaniadto ang temporaryo nga nahimong boxing stadium atol sa maong mga katuigan. Samtang nito mausab ang mga hilongosnon nga adunay mga tagagsaong abilidad sa pagigsinuklian og kinumo ibabaw sa ring. Agi pagtamod o pagtahod sa legasiya nga gibilin ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lungsod sa Ilongos, ang kalye San Isidro sa barangay Eastern Poblacion ang gihingan pahinungod kaniya og opisyal kini nga gihinganlan og Inocentes Villaflor Street. Si Mayor Emiliano Melgaso, mas naila sa mga Hilongosnon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga Grand Old Man sa lungsod sa Ilongos. Siya ang usa sa mga lider sa lungsod sa Ilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nakadaiyang mga proyekto sa infrastruktura ug mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Ilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Ilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahona. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongosnon. Sanglit, si Mayor Emiliano Melgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Melgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947 o nga nag-alagad siya sud sa kapintong kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road, pagtukod sa nakadaiyang mga tunghaan labi na ang mga National High School sa mga barangay, pagsimento sa kadalanan sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos, pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS, pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pagdevelop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangado-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongosnon. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mao na ang kahimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Hilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagpangalagad ni Mano Emil
mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod. Og mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Hilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Manong Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Hilongos karon. Nyatong sayo nga bahin sa dekada 90 sa dihang gisugdan ang paghingan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos sa mga pangaan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibilin ni Manong Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Manong Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangan ni Manong Emil ang ospital sa lungsod sa Hilongos sanglit. Kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Manong Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Hilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod ngadtong 1992 napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321 nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Milgaso o Manong Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongos nun. Mahimong dili lumad nga Hilongos nun si Manong Emil Milgaso. Apan gumikan sa iyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos, iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba ubay? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan na sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgicanonay. O gingan man sa Army Flats Street sa eskina sa Cabidal. Samtang, kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy na family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi.
Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit. Lampian barato, busog init, kaling na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hit siya sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Pulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Ngita kang hamong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materialis. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to. Unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyipad ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad yung wanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigog, mga amiga, o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pa yun og maabi-abihon og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ada anahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan.
Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kunta ka na ang Sunmax Solar. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay na ang solusyon! Tuol ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, 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 ay! Hugaw na ang sanina Ayaw nagpagduha-duha Ihatod lang dayon diri kami na ang bahala Paspas nga serbisyo, di ka maghulat dugay Limpyo ug umot, preskong presko kaayo day Labaday, barato ra kaayo, sulit yuday Kalidad na serbisyo, di ka magmahay Sa Labaday Laundry Shop Happy ka pirmi day Kadahan ka og tuna belly, panga o tuna sushi o guban pang mga tuna products, di ara diri part ang imong gikinahanglan sa Mateo Gen Frozen Products Trading. naara sa kali kanunay sa lungsod sa Ilongos. Mga nagkadaiya nga mga tuna products, buntot, tuna cubes, tuna steak, tuna portion, tuna strips, mga processed tuna products sama sa tuna tosino, tuna embutido ug uban pa. Naasab sila golden pampano, salmon strips, salmon head, squid ring, squid tube ug uban pa. Adto lamang ang Mateo Gen Frozen Products Trading. Naa sa kali kanunay duol sa Barangay Hall sa Barangay Sentral. Mahimo silang makontak sa numero nga 0912-9828-708. Samtang mahimo sab ka makita ang ilang mga produkto sa ilang Facebook page nga Mateo Gen Frozen Products Trading. Padangati lamang og mensahe sa messenger account si Jennifer Rola alang sa inyong mga order. Ayaw na paglangay pa, kay basig mahutan ka sa imong kinaham kayo nga mga tuna products. Adto ara dayon ang Mateo Gen Frozen Products Trading sa Karye Kanunay dool sa Barangay Hall sa Barangay Sentral sa lungsod sa Ilongos. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon. Kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies, ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM alas 9:52. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambingitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod.
Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo na Mga igala, kumusta? Og maadong good morning na pod, Hilongos! wala ka. Welcome sa lain na sa tutubag panag-uban sa Tulumanon. Nang hinaot kong ikaw naman, Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa tulungsod, mga igsoon! Hilungos atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tupinanggaon, manggihon na naon nga pangabaga sa Mahan sa Lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan nga Mahan sa Lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga pangarap, Sagi hapon, bisa na kini niyo boss kalagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga bungoton na po. Najib Montera Cubio, makigdoyog kaninyo pinangga hangtod tagarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. mahal kong hinumos ko, ikaw ang akong inspirasyon. Kabuntagon kay sulang ko ilungos to ning adlaw mga higala nga Miyerkules. Tunga-tunga na po sa simana. Oy, paspas sa mga adlaw sa. Hilumos Adlaw Miyerkules kay suunan ko pizza. Oy, sa 8 na oy sa buwan mga higala sa Abril toy 2026. Kumusta to mga suki nga mga tigpaminaw? Manginaot ko nga nakamudya karon sa piskay kadasi giman kamaya. Hindi na pa manag-uban mga igala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Ha? Nagka-dugay mga higala ang panahon. Nagka-grabe man, nagka-init. Oy, no? Biting alimuota na ka, kabuntag pa lamang. Kanabitong pukaon ka mga higalas kalimuot sa imong palibot. Oh, gabi ha, oy. No, naigmatan niyo ba? Basa yung bugan. Paningot yung bugan, oy. Pwede kalimuota. Oh. Gani mga higala ang buhatan sa pag-asa ni Pahimangno na to, dining donay dako mga higala taliabot nga huwaw. Hilungos atong lungsod. Huwaw. No? Dako nga huwaw ang umaabot mga higala sa nga ato matagamtaman. Aw kini atlong kainiton karon dili pa ni mao practice pa ni. Ha? Practice amo ni klarong dry run. Aray! Kaya naman tayo maabot mga gilang dry spell. Ang kini atong tagamtaman karon dry run. Aray! Ay, da. Uy, ato mga igalang tibayaon oy, ang pamida. Ahon ning gitamon og gitahon pag-ayo, no? Si Sir John Polatsi Ong. Good morning, sir. Good morning, na sir. Ha? Maadto good morning, sir. Maadto buntag na Jib og sa mga hilungos nun. Matod pang Sir John Ong ha. Nakatuod na jud ko dili na diri sa imong langob. Aray. Aray! Good morning, sir. Nagkadaghan mo na yung mga dagong tao magtanaw na tumauwaw ang pula magtanaw.
Usahay ra ba? Watay dili ka usahay jud. Permit to way buot din eh. Kalwalay sir Dodong. Yan mga itong amigo si Brad Pitt TV. Idoy Pata, doy. Steady ka lang doy ha. Kay pangdinag ko ito istoryahan ron doy. Ang mga gagmay padaplin sa. Bitaw do na mga higala taliabot nga huwaw. Dako ning perdisyon nato oy. Dako ni mga higala nga kuan ba? Ato bangonon nato. Kay karon nga atong gitubang nga krisis kini mang sa enerhiya. Kay nagmahal lagi ang gasolina. Although ni sugot mga higala ang doon na kasabutan nga ni Oyod mga higala ang nasod sa Iran nga ang mga Philippine-bound vessel kuno pagiod mga higala sa Strait of Hormuz. Wa na'y problema ang pag-agi. Ang problema sa tagbarko. Aray! Ang pag-agi sa Strait of Hormuz wa na'y problema. Ang problema ang barko na lang. Ang muagi na lang problema. Aray! Ang mutumod bangod mga higala o mga kuan ba lanan ni ato mga petroleum products ang mutumod ana dinhi dili taon na mga Philippine registered ships wa ito tanker no ang mutumod dinhi mga higala sa atong nasod o mga petroleum products gikan sa mga tanker mga higala gikan sa Saudi Arabia tanker mga higala gikan sa kiniang Estados Unidos. Unsa kay mga hostile countries man kini? Hostile countries man eh. Mao ko numero 1 mga kontras Iran. Ato hisgutan kanang taon ha. Og nganong nakontra maning nganong ni uyon man ang mga silingan nga mga nasod sa Iran nga bombahan ang Iran. Nakabantay mo? Ang Saudi Arabia ni paggamit mga gala sa ilang base militar sa Amerika dito silang nasod ni paggamit sa ilang airspace ang mga nasod usab sa Bahrain UAE kini mga kasigbit nga mga nasod ba ni uyon sab no ni dasod mga sa Estados Unidos nya unta og ato kunaon pareham na silang Muslim ko ning Iran. Muslim country mo ning Iran. In fact, ang Middle East is a Muslim Arab countries. Apan nga naman taon ni sugot pa ning mga tawhanan nga bombahan ng Iran. Kaya ni suporta pa mga higala sa Estados Unidos? Wa mo matinga ana. Aray! Ato lang hisgutan karong taon ha? Ato lang hisgutan karong taon kay porbida palington sa upaw ini. Nala. So crisis mga higala sa enerhiya gyapon ang atong giatubang. Kay kagahapong adlaw gihampak na buta mga higala lain na pong usbaw. No? Dili naman one time big time, 3 time big time naman eh. Aray! Laliman ka ag litro mga gilas gasolina karon ha. Ang pinakabarato nga nakitaan 101. 101 ang imong usagatos di nakaabot sa litro. 101 man ang matag litro. Ang imong usagatos di nakaabot og sa litro. Walang piso. Aray! Sila no? Ginoo ko. Yan hindi mga ito ni Mahigalang kinabuhi, no? Usahay ting taob, usahay ting hunas. Ano hunas na to? Doon na, natin nga ano ba yung taong mo-apil magsaka ang kurinti? Yung saka na magkurinti. Gani, diri sa ako, mga kuhan, nagtuo ko ko gamay ko bayranan ko sa kurinti, kay sa sud gud sa buwan sa Marso diha gud toy 2 ka semana ta nga muntag ra ta magsibya. Kay wala lagi aircon.
Oh. Natiyong adlaw na alimuot. Tiyong adlaw. Ang gini naman itong aircon may makabadako sa itong konsumo. No. Nagtuod ko perting gamaya itong mabayaran sa buwan sa Marso. Burbida. Dako, oy! Nga naman. Hingmahal lagi. Ang kini ang paningil mga higalas kurinti. Matagbuan. Moyonta, wa man mo saka unta na jib ang coal. Tinuod na, wa mo saka. Unsa ang nagdasa coal ni Sato? Barko man na. O, barko. Ang barko, mga gala mo, tubil, managkrodo. Unsa, krodo may pirming mahala. Aw. Automatic, saka mga gala kay ang cost of transportation. Ipasa mga kaduda nila. No? Ang mga magpapatigayon, ilag yun ang ipasa mga higala ang tanan nga mga expenses ngadto sa mga konsumidor. Mabatanang ibalik-balik din hiya, ang tumoy mga higala, katapusang tumoy sa linyas mga consumer, ang mga tao ordinaryong mga lumulupyo. Mao ni katapusan mga hagalang mahampakan sa bunal nga alho. Sa tanang mga usbaw. Oh. Kay kining usbaw mga hagalag, sa ilang mga pagkuha ilang magina ipatong. Oh, natural. Natural man na, no? Kay profit man lagi, no? Di mo mahimo, di mo ginansya. Kay di mo ginansya mga higala ang negosyo unsa may isweldo. Oh. So ni mahal, karon nga do na mga higala taliabot nga hawaw. Posible pa nga mo dako mga higala ang atong Byronons Corinti. Dili tuod kay mumahal sila, mudugang sila mga ilag at charge sa atong binuwan nga Byronons Corinti, kung dili ang atong konsumo. Ang atong konsumo sa Corinti. Kay makatog ka bago diha magabi mga higalag perti alimuota dili tingali oy. Ha? Dili ka makatog na magtabisay mga higalag imong singot o makatog mga tingali ka. Or padung kas urom. Aray! Urumon tingali. Kainit ng panahon. Oh. Either aircon mga higalaw o electric fan, nagkonsumo ka ng kuryente. Unya mas mudako man ang atong konsumo, mas magsigi mag-andar kining maong mga appliances ha. Kining maong mga makina ha. Kung init na ito palibot. Ha? Wag gani siguro og bisag gani si Tarzan mga higalaw doon na pa electric fan, nag-electric fan ng Tarzan. Hayahay mga ng Tarzan kay nagbahag ra. Oh. Sumaw na. Di gyud ni kalikayan, no? Di gyud ni kalikayan nato. Ang ako lang gipaabot mga hisgutan sa tanan nga mga policy makers in itong nasod. Kano sa mga taon manghisgot tandog sweldo oy? Ha? Wala ka hisgot. Kay mo yun lagi sila nga kining pagsaka kuno sa itong mga presyo karon temporary ra kuno ni. Kay pohon kuno og human mga higala ang gubat sa tunga-tungang sidlakan tali sa Iran, Israel o sa Estados Unidos. Oh, sila ra maguntulo untay nagpiniksanes kalipay diha. Sila ra man tulo. Pero mo kalibutan sa gubang. Oh. Pohon kuno og mahuman kini mga ilang away diha. Mubalik na kuno sa us-us kuno mga presyo, mubalik kuno sa normal. Asa kamal. Ha? Sumagod be, ato mga higalang baklion ang mga layang dahon sa kagahapon. Atong balikan mga higala ang atong kasaysayan, sukad masukad. Og makatilaw na mga higala og pagsaka sa presyo ang tanan nga mabalitonon, nakatilaw mo og us-us. Be, Aray! nakatilaw mo hing us-us. Wala, uy! Ha? Purol na us-us, uy! Purol! Purol na lang may us-us. Sumagod! Og doon na magani pag us-us mga igala sa presyo ining kasamtangan to mga palitonon karon nga nagmahal. Og doon na magani us-us, minimal ra kaayo. Minimal!
O kita nagdahom ta mga galang mobalik pa sa tag 60 ang litros gasolina, kapoy na. Ha? Mo nagingos mga Tagalog, mangarap ka. Aray! Dili oy. Sumagod agbalot sa una pag nihit sa balot, hing mahal agbalot. Pag doon na supply, hing barato magbalot. Wa. Wa barato balot ay. Ha? Bukaon kag balot karon mas ma-high blood pa ka mga igala sa presyo kaysa balot mismo. Di na tinood. Di bago na tinood. Oh? Long mo nang kapoy na og magdahom ta mga igalang mobalik sa karaan nga mga presyo labi na kining gasolina. Nagtuo ta mobalik na di lagi. Dili oy. Ha? Dili. Gawas tingnan mahingala og pabahaan tag maadto dahang gasolina. Pero kini man pong lagi mga negosyante, basta barato kay no, dunay artificial nga pagka minus sa supply, maghurding kuning mga kanahan, kita gyud hampakan. Wa gyud daganan. Wa gyud daganan. Ay, good morning sa akong amigo, Manuel Villaruel. Ay, ako na amigo, kinakusgan ng Konsehal Swister na. Migo! Good morning, Migo. Patad pang idoy patam, os-os pa kunoy brief. Aray! Natural, os-os ka doon ang brief doy, labi nagluag agartir. Ug wa nay pataw doy, os-os do na imong brief doy. Os-os na doon. Sir Rene Idos, sir. Good morning, Sir Rene Idos. Good morning. Mabitaw na sige ko ang bangol ba ining kanos amay taon hisgotan ang sweldo kay sa nakalabay mga igala nga mga tuig ba ha? Dito mga igala sa dito ba ko Cebu naka sugat ko riyan ang termino kay kadto lagi og makapahamtang mga igalag usbaw sa suhol ang RTWPB mao man ang gitahasan sa paghatag og usbaw suhol sa mga trabahador. RTWPB, Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Kung sila may maghisgot, by region man gud ni, no? Mamita nang dili uniforme mga higala ang minimum nga suhulan sa matag rehiyon. Kay ang RTWPB may mutakda ana. Ang RTWPB composed of duha ka representantes DTI, duha ka representante mga higala sa labor, duha ka representante mga kaigsuonan sa trade, kini ang NEDA. NEDA. Og sa kini ang kining sektor mas negosyante. Business sector. Upat na ka grupo, upat na ka kan, tagduha-duha. So gabangon ka dun sa kaon ka dun hisgutanan sa suhol, ngano man. Ang DTI o ang NEDA nga iya sa gobyerno, nga supposedly unta, napay duli. Supposedly unta, pero ang duli dili makabutar. Tiebreaker lang siya, ang duli. Ang NEDA o ang DTI nga mao'y representante unta sa gobyerno nga supposedly in every case pabor unta mga higala ang iyang mga desisyon o iyang mga hukom alang sa labor. Kay mao gud ni mga higala ang kinibang prime mover sa atong ekonomiya, ang labor. Kay ugwa mga higalay mga trabahador, way ekonomiyang mudagan, way ekonomiyang muligid. Og way trabahador, o mga pasmo tin trabahador, porbida mga pasmo tanan. Aray! It is a very vital component mga higalay sa ekonomiya, ang manpower. Apan subo nga palandongon nga mismo ang DTI ug ang NEDA nga mao representante sa gobyerno nga unta mupabor sila mga igalas labor sector, automatic man ito ang mga igalas mga negosyante. Time man again napamatudan na kini.
Pila na ka mga hisgutanan sa usbaw sa suhol, kani adto pang mga anyo, wa pa ko'y purol. Oh, kani adto pang mga anyo. Oh, kining duha mga igala ka mga representante, sukad pagkahimogso ining RTWPB, kining duha ka mga representante sa gobyerno, ang DTA o ang NEDA, ay sa kana po tingali nga tigo mahitungod sa hisgutanan sa usbaw sa suholan, murag kausar ni pabor sa libor. Oh, inana ka subidahon. Ingon ana mga igala ka subidahon o maghisgotag pagpabor ba sa libor. Kinsa na may pabor mga igala sa libor nga mangayo og usbaw sa suhol? Ang labor sector kato in town. Ha? I don't tell me ay kung ingna nga ang business sector mo pabor mga igala nga usbawan ang suhol sa mga liborer. Dili oy. Ha? It is a conflict of their interest. It is against their interest. Oh. Pero unta ang nakakita unta bas kinunanay mga higalang kahimtang sa mga trabahador, supposedly kining NEDA o ang DTI. Pero subong palandongon nga nagpudyo magkuslango puning mga tawhana. Imagine gud lamang ha. Oh, sa karon nga krisis mga igsunan nga atong gatubang, huna-huna hinunua pag-ayo pamalandongi gikan mga sultan Semana Santa. Oh. Pamalandongi kay igsunan kay init ra mag-adto karon. Pamalandong gadod. Pamalandongi. Oh. Ang gini mga igalang DTI o NEDA, maunta ni sila maunta ni sila bay mag unang nasayod sa tinudanayang kahimtang una sa ekonomiya o sa ato mga igalang pangadaadlaw nga palitonos mga merkado, ang DTI, ang NEDA, ang ekonomiya sa katibukan. Supposedly sila unta na may galang nasayod, labing nasayod sa tinudanayang kahimtang sa atong mga trabador kay nanila tanang mga datos. Apan urbida sakita pamalandongon oy bisag humanang Semana Santa. Sakit sa pamalandongon bagay galaga kining mga tawhana mo katapusang nasayod. Katapusang masayod og duna mga igalay paglihok sa mga presyo ilabi na mga igala sa atong mga nagunang palitonos merkado. Suma ang DTI. Ha? Matod mga igalas DTI, oh, galo ra man kadto nagpa-interview. Oh. Matod mga kaigsuonan sa DTI, sud kunos duha ka buwan. Oh. Wa mga igala gitugot nga pagsaka sa presyo sa mga palitonon. Haigon! Aray! Haigon! Nagikan mga igala sa unang usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo, wa pa katugtugaok ang manok, wa na hinsaka na ang tanan. Wa pa katugtugaok ang manok, hinsaka na ang tanang palitonon. Unda mo yung nagditay, why kwan, why kiniang paglihok sa presyo sa atong merkado. Di mo merkaduhan ng ato. Pwede mo merkaduhan ng ato. Patila no. Lagi na, supposedly, kini yung mga ahensya, maoy labing na sayod sa tinunayang kahimtang sa mga trabador kay imagine na ang suhol di mo mga igalaw, imo itandi sa tong presyo, di na katong kaabot. No, ang atong saligan ini. Oh, wala masalig suhol po lagi. No, nagsalig mo ta lutbok. Oh. Nagsalig mo ta lutbok. Wala mo ta magsalig og sweldo oroy, nagsalig mo tang utang. Aray! Ha? Kaya ka na ato silduhon ka ron, hagbaran na ng septic tank na unang buwan. Hagbaran ng septic tank. Why? Ay, good morning sa atong idol. Good morning, champ. Si Idol Sean Mark Malayan. Good morning. Tony si Estados Unidos. Good luck sa imong sunod pa nga mga duwa, champ. Ay, apil sa kiniabang World 8 Ball Championship, no? Di na daotan, no? Di na daotan ang nakamot mga sa atong
kuan usa ka garbo mga higala sa lungsod sa Hilongos. So, Shadmark Malayan sa natad sa billiards. Oh. O diya, sunod di mao lagi ang ingondol nga di man konsta ng panahon tinghunas. Oh. Moabot ra gyud ang panahon, no? But iman nga wa kay angay kauaw kay kita mi sa imong performance o nakahatag kag garbo sa lungsod Hilongos. Dapat luang mensahe si Brother Marlon Albarazin. Brother, good morning, brother. Manila Boy, pa-shout out may diri sa Mount Busay, Cebu City, nila ni Siling Zamora. Uy, Silerino! Ikaw ni amigo. Ako ni dako-dako po sa mga gagmay. Aray! Silerino Zamora. Og si Shu Balbis. Uy, pabida, no? Ano yung mga amigo, mga karaan na yung mga amigong tunay. Aray! Words! Good morning, yun na, Words. Nag-jacket ka po ka, Words. Erwin Crisostomo, sa bando. Oh, good morning, yun na, boss. Good morning, boss. O sa imong, good morning, yun diha. No? Diba ha, di mensahe? Gamito na lang nato ang atong BMW, boss. Baktas mintraswa. Karaan mo ni karaan. Aray! Gamay pas idoy ining litra. Kining joke gamay pa idoy ini, boss. Hugot pag brief idoy ini. Ato botang boss, naminaw si Brad Ranil Bohol. Uy, agaho ning idol. Bida, uy. Air Bohol. Bida, no? Ning idol. Kada mag high school. Ako na idol siguro pa high school. Si Ranil Bohol. Nakuha ko ni Jahang patunlo sa una. Aray! Dalias oras ay alas 10:20 naman. Bago tag baterya itong relo na. Kusog-kusog. Hala. So kining tanan mga atong gibang atubang karon, no? Kini paghahiay na katulaman is bagang. Paghahiay na katulaman is bagang. Kay ang dole wa man maghisgot lagi kahimtang mga gilas trabahador, no? Nga unta usa sa mga provision ba, no? Nakabasa man kadto ng Labor Code of the Philippines. Labor Code standard mga higala og relation. Duha man na, part 1 man part 2. Oh, mura salida ba? Book 1 o book 2. Standard ang book 1, relations ang book 2. Now, doon na may giingon dito, may tungkol ba wage increase. Gitawag nila mga higalag supervening event. In English na po lagi. Aray! Supervening event. Unsa man ang isda supervening event? Kini ba mga higalang mga panghitabo nga wa nato damha? Nga naka-distort mga higala sa atong pangalaw-adlaw nga mga gastuhan. Gitawag ng supervening event. Wa damha kalit bang magsulbong sa mga presyo nga bisan kung sa og kwenta lagi ang minimum nga suhol karon mga higala sa trabahador. No? Ang minimum nga suhol naglisod man ganing sa una unsa nagkaha karon. Aray! Ha?
Masangad bang galing ta mga higalas mga nagpautang? Unsa ka lamang karon? Sobra pa ba niya super winning event? No? Apan, way tandog. Kaya nga no, temporaryo ra kuno ni. Temporaryo ang pagsaka sa presyo. Nagtuon mo mga naog pa nandi naman ang mga naog. Suma, ikaw, makatilaw kag lami, mukhaon mo di kag way lami. Wadi, ay. Aray! Natingalay, ay. Ha? Sumagod, makatilaw kag gahimtang hayahay mo balik pa di kas kalisod. Dili na, oy. Ha? Mga lagi ni, reactionary manggod bang higala ang ato bang mga palisiya, no? But the government would make it appear nga visionary ang ilang mga higala nga kuan, ang ilang approach, proactive ang ilang approach, pero in truth and in fact, reactionary. Reactionary. Maado laman na ka na may reaction. Kaysa wa ka na reaction ka na mungubra. Wa. Bindahan na lamang ko nung doon na may reaksyon. Pero mao lagi na. Usahay ang reaksyon, baawahin na ang tanan. Sama kong karon. Sama kong karon. Nga hangtod karon mga higalang, mga higayon na ang DTI. Wala masayo ni increase na mga higala ang kape. Wala masayo din sa kape. Ngano agahong kita nga rason ini unsa hinungdan tungod kay ang atong mga policy makers will not feel the plight of an ordinary Filipino. Hilungos atong lungsod. Dili sila mga higala makasabot og makatagamtam sa kahimtang sa ordinaryong Pilipino. Ngano? Kay ang atong tanan nga mga policy makers gikan sa mga mabalaod ngadto sa mga USEC, ASEC, regional director, mga komisyoner ug uban pa nagdawat og dagkong suhol og mga insentibo og mga allowances gikan sa mga buhis. Unsa makasabot ang kahimtang sa pobre? Makasabot ang kahimtang sa tao mahilan naghigwaos? Nga nagtanaw rin taon sa manok nagtutuzok nga way ikapalit. Be? Kasabot ka sa kahimtang sa pobre? Dili, oy. Nga naman, sa June makatupara di mo. Sinsiyo raman mo ng litson manok. Maunay nakadakong kuha na to, balikas ining ato mga higalang sistema. Kay dili sila makasabot. O kita mga higalang magdali-dali ta. Magdali-dali ta og magkiros-kiros tag-awhag ba nga unta ultima ora tandugon ang kini bang madawat nga benepisyos mga trabador pero sila maglangay-langay kay di lagi sila ka anak maka kuan di sila ka feel di sila ka bati anak kay wa man gud sila kasuway anak wa man sila makasuway sumagod nakadungog bagong ka mga higalag undersecretary yung giputlang kurente ay nakadungog ka doon na ba mga higalay bay sa regional director sa usa ka departamento mga higala sa gobyerno nga nangit-ngit ang gabi nangiyo ba yung bahay kinabutlang kurente wa ka doon bay pangita mong bahay original director nga nabutlang kurente bay ingna ko kay na ugma dayon sa buntang sayo kahibaw na mo Aray! Nganong dugay-dugayon ng mga higala paghatag og usbaw ang kiniang mga trabador sila suhol. Og suhol paghani mga higala sa ilang mga ahensya, sa ilang mga direktor. Di ilang hanin dugay-dugason. Doon na pagkahay taas ng deliberasyon, doon na pagkahay laygay mga higala nga konsultasyon. O gisgutanan magani sa maghatag benepisyo o mga kayuhan, mga mihuras, ining mga policy makers, doon na kahit taas mga ganang diskusyon, wa na, oy. Wa na. Mauna
mga higalay nakaparat ining kahimtanga kay kining mga tawhana di sila mabati nato mga ordinaryong Pilipino nga kunta kita ra bay nagpasan sa ila mga higalang tanang mga luho. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Sa katondogo. Sa katondogo. Ma'am Alma na to, Madzo, good morning. Aday pa hinumdum, Ma'am Alma, oh. Maadon eh. Hindi gamay. Alger Vizcara, ha? Nalitlog ko. Commercial sa kulotoy, bata sa balon sa itong mga gigang may small business, ha? Standby sa mo diha, standby sa mo diha. At ang mga ginagmay nga mga small business. Kay tulo na raman sila kabuok na mangita itong mga small business. Tulo na sila kabuok. Oh. Si Mama Puring Deres Liberty, si Manonestor. Oh, mga lindasay di sila di kadungog sa itong mga small business. Mga lindasay. Og si Manang Nading Ralios. Nading. Talon na sila kabuok, no? Og naman ibawaan nga mapaminaw sa tong ginagmay small business ingna ko kaya madugangan na silang tulo. Sa una duha ra man ko sig paminaw to mga small business si mga puring ras Manonestor. Kaya na dugang mas mananading Ralios dugang. At tulo na sila. Og naman ibawaan diha nga inisado mina sa tong mga small business. Ing na lang ko ma-appeal sa ikaupat sila. Lalaki mo, balik pata mga galaman lamang nini. We will be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak rayon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw, matag adlaw birnis? Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kungana og ni apag yun, school supplies, photocopy ug rush ID. Naa, unsa pa gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos.
Nanginhanglan ka og mo proseso sa imong business permit, bago o renewal, registration, processing sa imong mga dokumento sa imong negosyo sa BIR. Aw, ni ara ang TANS Bookkeeping Services. Nasa Kalye Santo Niño sa lungsod sa Ilongos. Andam nga mo explicar punto por punto sa imong tanang kalibog gikan sa proseso sa mga dokumento hangtod na sa mga komplikado nga mga implikasyon sa bayronon sa buhis. Ang CEO mismo sa TANS Bookkeeping Services nga si Silvana Lilibitan, Certified Public Accountant, ang mapasabot kaninyo. Pasas nga moatiman sa inyong tanan nga mga panginahanglanon sa pagbandagan sa inyong negosyo. TANS Bookkeeping Services. Makiangayon sab kayo ang ilang mga fee sa bookkeeping services o sa tanan nilang mga serbisyo nga ilang gitanyag. Samtang mo proseso sab sila sa mga pagpatitulo sa yuta o uban pa. TANS Bookkeeping Services. Samtang gipailaila usab ang labing una nga locally made nga udong dinhi sa lungsod sa Ilongos. Ang King's Udong. Usa sa madali-dali nga sudan sa atong makisunan sa labing barato pagyud kayo nga presyo. Ang udong busa Tilawina. Ang King's Udong ginama sa barangay Himuaw sa lungsod sa Ilongos at bang sa Himuaw Elementary School. Mapalit kini sa TANS Bookkeeping Services sa Kalye Santo Niño. Pangita lamang si Ma'am Lilibitan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Tukma nga takna sa 93.5 Marion FM alas 10:35 na balik sa Parag-Ubas Tulumanon ayon Tulumanon nga hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Auto monitor. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, kanimo nahi Good morning pag-usab Hilongos. ako ko. Good morning na Sir Sator. Ikaw usa sa nakasaksi, Welcome back mga iglas sa Parag-Uban sa Tulumanon. Sa gihapon pa din mo nagpaminaw nyo boss kalagad sa kanginan. Ang isang amigo nga way paglubat. Ang isang amigong nibalik na papagabunguton. Nadjib Montira Cobio makigdoyo kay pinanggahang tong takarong untop alas 11 ang takna nining kabuntagon. mahal kong hinulos mo, ikaw ang akong inspirasyon. Kabuntagon kay suna ko ilungos no nining adlaw mga higala nga Miyerkules. Tunga-tunga sa simana adlaw Miyerkules kay suunan ko pizza. Oy 8 na oy. Sa buwan mga higala sa Abril tuig 2026. Sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga pangandoy, Oy ugma day pohon ha. What can you say? Holiday. hilongos mo. What can you say? Holiday. Iban pa man na. Ikaw ka rin, Di imbitasyon o sa pagsaulog na to, pagtimaan na to mga higala sa kiniang anibersaryo sa Araw ng Kagitingan. kumusta na ikaw ka rin? Mahal kong hilongos mo, ikaw ang akong inspirasyon. Care of man Marshall Cubio relative. Okay, veterano mo tamulolo. Hilungos atong lungsod. Ugma kanana ang Araw ng Kagitingan, dunay gamay mga higala nga tulumanon nga ipaygayon diha sa
kana bang istatuwa bitaw, no? Ay dibulto da mga igala at bang sa karaan nga RHU. Oh, kirid ba sa gate simbahan? Oh, kanang dibulto diha kuana kanang ang sa muna revoltos nga guerrilla, no? Nagsimbolo na mayas guerrilla. No, wa na specific nga tao kinsa na, no? Kinsa na tawa na. Pero nako nahibaw-an nga chismis nga kuan ko no, kana ang si kuan ko na si Sir Emilio Ong. Si Sir Ong. Mura-mura bitog naong Mr. Ong. Napo diha nakalista mga igala, gikulit man yun na sa marmol, hindi na mapa, gikulit na sa marmol ang mga pangan sa mga veterano sa ikaduhang gubat kalibutan. No. Diha sa kiniang dibulto mga igala nga gipahinungod alang sa mga veterano sa ikaduhang gubat kalibutan. Ugma doon na ipahigayon diha nga gamay seremonyas, no? Sa koan kini ang atbang sa aritsyo nga karaan kilid sa gate simbahan sa pagpahigayon mahigla sa araw ng kagitingan. Wreath laying. In English na po na, in English. Wreath laying. In English, wala sa lang mo ng wreath laying. Pagbutang og buwak. Paghad og buwak. Oo. Paita di in English, no? Dahan ka itong termino, uso na di pasabot. Bitaw? Ano klaro ito nga may go nga, klaro nga magiting, no? Sir Rene Idos. Ay, klaro magiting. Kining uban kay, Orbida, magiting rin mas kaon. Aray! Magiting rin mas kaon. Pero panas gubat, asa kating. Oy, pahimano na ito din yun, karon mga igalang adlaw nga Sabado, apit sa 11, donay ipahigayon nga free legal aid clinic. Libre ha, konsultasyon mga higalas, mga abogado. Oh, libre, way bayad. Kay kini makigistorya kay abogado, makabayad mga zug ka. Pero kini sila, anang panahon na, anang adlaw mga higala, diha sa Western Gym, no? Diha sa Western Gym, doon ay libre mga higalang konsultasyon sa mga abogado. Free legal aid clinic. Daghan yung mga abogado, no? Ang mo tambong nini mo apil sa maong kalihukan, kay party man ni mga hilas ilang profesyon, gimando man ni sa Korte Suprema nga upahigayon sila matagkaroon niya og mga libreng serbisyo alang sa mga kaigsuonan tong mga Pilipinhon. So mahimo mo dito mo konsulta, mga pangutanan ninyo may tungod sa kasagaran sa ato, juta man, no? Minus mga ng pinatsanay. Di mga ito takasog tao din Di takasog tao din kasagaran din kanang lapas o sa kadangaw nga juta. Kanang tino sa gater. Kana mo na kasagaran buruka din kanang titulo versus tax declaration. Kana mo na kasagaran. Daghang nagtinigbasay ana mga higala usa ka dangaw nga juta. Abot ngano. Aray! Abot oroy og ngano. Nga una di man to na madala to mga higala itabon pahinunon nato, no? Wa ba ko kita mga higala himpanaw nga nabaw ni sa isang katigayonan. Wa ay. Wa. Di sa pagkanang jota, mga igala, musok-sok si Iwan Koko, di na ni mo mabaon. Di mo mabaon. Pero ni Ayoban, lapas sa mga igala, usa ka dangaw, usa ka sentimetro, o ka na ka tinuo na tubig. O ka tinuo sa tubig, tinuo maggatir. Pwede, dasog huso, mga igala na mga pinuti. Ha?
Unsa na doon? Matandog ng mga garbo. Tandog ng mga garbo. Aray! Yaliman ka magod og ang away mga igala ang kurti na mo husay nin Joanna. Ang inyong gasto dako pa sa kadangaw nga juta. Dako pa ang inyong gasto. Yeah. Pero lagi kay garboso man ta. Dako na dunggan sa una. Hutdan na itag pensyon. Aray! Hutdan na itag pensyon. Ang ilang gilalisan o sa kadangaw juta. Kadangaw. Sa pagka-amigo, Domingo Buraos. Dili naghagjuta ni Skoko, pero buutan man eh. Shout out ko na oy sa Brittany ni Brittany Buraos. Diri sa Kasili, Konsolasyon. Uy, imo na ning Apo Dominador. Apo na ni mo ni Ming. Tiguang na today kaming. Aray! Tiguang na Tarzan. Tiguang na Tarzan. Nala, alas 10:43 na. Oy, pahimangno dito ninyo sa pag kuan ba ato bang pagbiyahe ba dinis ato? Oo. Ini bang nagmahal mga galang gasolina? Usa sa makapa-conserve sa atong konsumo sa gasolina. Una, kanang atong pagminaw sa atong pagkapasuroy. Oh. Sige na yuban, sige naga-round-round. Sige naga-round-round. Sige naga-display anay lang dagway sa kalsada. Bisag perting inita. Oh. Bisag nagdagtom nag-agi, halag itong round-round. Kana. Ato nang minosan in town gamay kanang pagrevolusyon ana siging motor kay ang tambutsok kusog tong tingog. Wala ka to sige nagalubak ana mga igalang revolusyon. Sige nagarevolusyon ang motor aron nga madungog ang sipa ni tambutso. Wala ka to. Nagto mo di gasolina ang nakapabuto ano itong kuan? Tambutso gasolina kana oy. Ha? Mo nang ka sa gasolina kay sige lagi nagalubag. Ha? Aray! Beda no? Ano tambutso? Napay uban tambutso murag kanyon. Beda. Lami kasi imong damgo. Lami kasi imong damgo. Iniglabay sa motor murag kang urumon. Aray! Murag kang urumon. Wala, kini lagi magpadagan ng kusog. Hinahinay ko lang. Kinunsihal ba? Kinunsihal. Hinahinay ko lang magpadagan sa motor. Kaya nga naman, una, dili mga higala, daling mahilis imong ligid. Di po daling mahilis imong brake. O, minus ang konsumo sa imong gasolina. O, sa sa imong dalian? Ha? Gawa pa mo kita tao taga Hilongos nga namatay gumikan sa isang pagkalit. Wapay record mga gala ang DOH nga dunay taong namatay gumikan sa isang pagkalit. Wapay gilital injection. Wapay gidit penalty tungod kay nalit. Wapa. Oh. Sumagod, ha? Nanabon na mo ang tao, mga galang, gisilutan kamatayon, gumikan sa pagkalit. Wow! Wow, taon! Ato si katawa na, Dominador. Wow, boy! Hinihinay ta. Tagahapon ka ni Adlaw, oh. Dahil nahaibol din sa highway. Nahaibol. Sakta na, upat ligid. Sakta na auto. Nahaibol. Kung sa may pasabot ng nahaibol. Ning kaliring ba? Nagkalukutay. Oh. Lado na mag-iabtan, no? Dito sa Kalamaka na. Kay hingbuto mga higala ag ligid. Gahapon ni sapon, pasado las 3. Hingbuto ang ligid sa auto. Nahaibol. Oh. Ning kaliring mga higala ang sagdanan. Swerte na lamang gani kay wa maangol mga higala ang mga pasahero ini. Ha? Gigantog baybay paingog maasin. Onda di man mahaybol mga higalang sagdanan o imong dagan sa sinta si tinta o sinta di mahaybol oy.
Di kay mahibol ng motor nga duha ligid ka na pagsagsanan upat. Ha? Peligro lagi na papadagan lagi kusog lagi in town. Ha? Peligro na oy. Oh, pagbuto sa ligid, kasi may makatag-an nga buto ag ligid. Pagbuto sa ligid, kusog sa padagan. Kaliring. Oh, nagkaligiray ag sagsanan. Kini, gamay ng leksyon pero di man na ito balihon. Ha? Di man ito balihon. Sama ko na ng pag-drive, manghagal ako lisensya. Ay, naghanminaw kayo tingalin na taron nga, may nyo, gibikatan ta. Ha? Pick up, di mo na, Jim. Pero timan nga, why nangasilyas nga nag-unag Pangilo? Ingon nga na. Why nangasilyas nga nag-unag Pangilo? Ay man no, malamang ni. Usa ra man kun lagi ta mo agaray ug kita nay hingtungdan. Hilungos atong lungsod. Usa pa ta manghigala mo bakho, usa pa ta mo dangoy-ngoy. Ug kita nay hingtungdan. Sama lagi ining mga ginikanan nga nitugot ilang mga bata nga mo drive og motorsiklo. Pila ka kabog ginikanan ng pikat na toro no? Pikat ni mo na Jim. Ha? Pero timan nga ang disgrasya di magsaba. No? Sama na sa gaba. Sama na sa gaba, dili magsaba. Ay mang no, rabaning ato, no? Unsa og simbako og mahitabo na ninyo, mahikaboy hingtungdan. Hinomdumi unsa ako ha. Aray! Hinomdumi unsa ko. O ang inyong pagpamikat na ho. Aray! O kamo na mahingtungdan simbako no. Wa ta magnahom ni o ta maghandom. Ha? Apan simbako o kamoy matabtag di malas kamoy mahingtungdan ini maligtasya gumikan sa inyong pagpasagad. Aw. Hinomdumi ako. Aray! Hinomdumi ko. Nahala. Alas 10:50 na naman sa Montagon. Alas 10:50 na sa Montagon. Ari sa lahat ng gutanan. Hilungos atong lungsod. Hindi sa tamtandog ini politika. Ugma na. Ugma na. Kay yasulan o rin paminaw ini mga hilang mga mga diehard ba nga mga supporter. Amot nila ba ito gisuhol ni Sara Duterte ninyo oy. Nabisa gilalo na mo pag-adto ninja. Gilalo na mo pag-adto ninja. Pagakpak magyapon ha. Amo ko sige pagkaon nila ninyo oy. Ha? Og nidigong pasaona, these people are really stupid. Why, isang nidigong, naniwala naman ang gago. Liman ka? Ha? Ang tao nga isang gisaaran, hingtuo sa isang saan, giingnan rag, naniwala naman ang gago. These people are really stupid. Actually, mo na yung turning point. No? Mo na yung turning point nga, pagkawa po hinungdan ito na, oy. Ha? Mo na yung turning point nga, suporta, mga tukutigong sa una. Oh. Pero, porbida, ang taong himbutar ni mo, imo ingon, estupido? Ha? Kwanggol, imo ingon kwanggol? Kahintuo ni mo? Maobit ang gibutaran ka kahintuo lang ni mo, sa imo ingon kwanggol. Mao nilang iganahan, nga bisan mga hagalag, unsaon ta nila, mutuog yapon ta. Mao nilang iganahan. Mao nilang iganahan. Bisan gilalo ta nila, mutuog yapon ta. In fact, mo pagakpak pa ta. Kay lagi atong idol. Ginoo ko. Ugma lang taan na, ugma na kay sa katondog. Ari ta mga gala sa kuan. Singan ini. Nganong ni
suporta man ang mga nasod sa Bahrain, Qatar, UAE. Ining gihimo mga gala sa Estados Unidos ngadtos Iran. Nga unta, mga Muslim man ni sila nga mga countries. These are Muslim countries. Ha? Mag-iusaw na rin mga Muslim, no? Abang nga na yung tugot man sila. Gani, wa na mga gilakalyado sa Estados Unidos karon. Ha? Saudi Arabia, kada kong Muslim country, ana, gani istrikto ka doon ang nasod. Punggutan ko kaso, maungo ni ang napabilin mga kilang nasod sa tibok kalibutan, nga mamunggot og in public. Public execution. Ha? Mao ni ang nagpabilin nga nasod sa tibok kalibutan nga absolute monarchy. Hari gyud nagmando. Istrikto kay sila sa ilang mga lagda. Base sa ilang pagtuo. Base silang relihiyon. Ang Iran, samot. O balihon, tumas. Pareho sila. Apay nga na yung tukot na ng Estados Unidos, ang Saudi Arabia, Bahrain, guban pa nga mga kasigbit ng mga nasod, gani, bubuhan sa Iran. Nga naman, tungod kay kini mismong mga lugar, kini sila mismo mga ila, although, pareho sila nga mga Arab countries, apan, mortal ni silang mga kaaway. Hilungos atong lungsod. Mortal ni silang kaaway. Nga naman tuod. Duha man kundi kabuk faksyon. Ha? Madto ganit ning Islam kay pilaran ni kabuk mga higala kabahin. Ang main kadto ini nga pagkabahin kining Sunni og Shiites. Sunni Muslims og Shiites. Now, ang Sunni Muslim kining majority man nila, dako nga portion sa populasyon sa mga Muslim ang Sunni. Although si Muhammad gyapon mga ilang gitamod nga propeta ang katapusan mga galang gisugo si Muhammad, apan diri ni sila nagbuwag sa pagkamatay ng Muhammad. Ang sumusunod ni Muhammad, kaya naglalis man ni sila. Diha man mga ginalalis. Tali nila ni adili ko silang duha mismo, apan ang mga dumadapig nila. Ang sinaligan mga galang Muhammad kanya to si Ali. Gitawag Ali. Og ang iyang kadugo, igaagaw ba kato niya sa nima? Iyang kadugo, nga si Abu Bakar. Doon ay bahin mga igala sa mga Muslim nga nagtuo nga si Muhammad ni hatag sa iyang benisyon nga maoy mamuno sa mga Muslim sa iyang pagkamatay nga tong Ali. Kasi si Ali lagi iyang right hand, sinaligan. Bisang asas lang gubata mo ato, nas Ali. Si Ali may iyang sinaligan yun. Nasayon si Ali sa tanan. Aban si Abu Bakar baud wapod mga igala malayo. Gawas nga kadugo siya, usa po sa sinaligan ni Muhammad. Now, dihan na pita sila nagbahin. Nga naman, kay ang dako nga bahin sa mga Muslim, nagtuo nga ang komunidad maoy mo pili sa mosunod sa paggunit sa rinda sa pamunuan sa ilang pagtuo. Apan, doon na po'y bahin mga galang nga nagtuo nga gimando ni Muhammad nga si Ali may musunod. Si Ali musunod. Pero ang kinabag-an nagtuo nga si Abu Bakar musunod kay ang komunidad lagi mo ay mupili. Dinha dapita na bahin kining duha ka mga parte sa usa ka relihiyon. Mamadto nila kay duhara. Ang Katoliko kadto kay pertindaghana libo na kapin. Aray! Ang Kristiyanismo, gikas Katoliko, nabahin nga to sa pila na kalibo karon. Pulos ra basakto ang tanan. Aray! So diyan dapita, kining mga Shiite Muslim, kining mga
taga Iran, Yemen, mga extremist fundamentalist ba kasagaran o nga mga nasod. Oh. Ang mga Sunni kining mga neutral states. Saudi, Qatar, Bahrain, UAE. Kana bang medyo liberal ba? Medyo democratic. Pero kining Shiites stricto fundamentalist. Ha? O sa kuan pa ni politika pa ni Democrat. So dihan napita sila na bahin. Unya sa ngadto-ngadto sa paglabay mga panahon, nagkasungi na gyud sila kay lain lagi sila mga igalag tinuuhan sa base sa ila mga igalag mga prinsipyo. Dito makaingon nga ni oyon sila gumikan sa ilang pagtuo nga saktong gibuhat sa Estados Unidos. Kung dili ni oyon sila tungod kay ila man kontra ang atubang sa Estados Unidos. Mao na din napita. Ha? Wa sila mga igala mo unong ni Donald Trump gumikan sa ilang pagtuo nga saktos Donald Trump. Ni unong sila gumikan kay kontra man mga igala ang ilang giatake. Mao na. No? Mao na. Nga matingata ganong hinguyod maning mga ay hindapig man noon sa western countries. Westerners, matod pa nila mga infidels. Kini mga higalang mga Arab countries nga pabor karon sa Estados Unidos. Simply because ilang kontra ang ilang mga higalang atake. Kay kuha lagi istrikto mga katong fundamentalist mga ni Iran. Gani laliman ka mo kabagod og presuhon ka, budget ka maglakaw kasdaan, signito ng pulis, gumikan lamang kay wa ka mga higala magbutang og hijab. Wa ka magtamon sa imong buhok. Liman ka, latoson ka, ismoko ni mo ka na. So, mao na hinungdan. Nga matingata nga doon ay mga Muslim countries, Arab countries nga nisuporta sa Estados Unidos. Nga unta kontra man ni sa mga Arabo kini mga higalang mga westerners, kay mga infidels. Kay wa mo tuo mga higala sa usa ka Ginoo, wa mo tuo ni Allah. Pero dini higiuna, bisan kani ang Saudi Arabia nga stricto kayo sa ilang mga pamalaod ni suporta sa Estados Unidos. Dito angay matinga, no? Kay mauna mga igalay ugat ining tanan, kasaysayan. Di mga to sila makakujog. Di na sila makakujog. Bisan magpareho sila mga igalay, pareho na to, no? Mga Kristiyano. Makakujog di mga higala kini ang lain-lain nga mga sikta. Ang magkujog man pero sa debate. Magkujog pero sa debate. Ito Plaza Independencia. Inokbanay anang Bible nga kuan dunot na kadso. Mao na mga Bible mahilang gipanggamit yod, no? Kana bang gipangsipitan sa ilok. Kaysa naman kini mga Bible nga naas ato nga tulid pagkadog mga page ay wa mapakli bisag kausa. Ang uban gani nga mga Bible doon ako nakita na may price tag. Na may price tag. Ato pa wa ka tandong oy. Tandong. Paano ba na yung mga debatidor kay wala din maho kay ilok ng umang Bible. Pati igong panahon oy, as 11 na. Og manapod pohon. Ala, ato na sila kay gutom na. Ala, sangan mga guys, kinibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon, manggihon-honaon ng pangabaga, samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan, ngamahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nyo boss nga lagad sa kanginan. Ang inyo amigo nga way paglubat. Ang
inyong amigo nga nibalik pagkabunguton. Najib Montiracobio, manamin itong moingon. Ang katarong ug ang kangayan, magpabiling idlas kana kung dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy! Daghang salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Maadtong good morning Hilongos. Soar high! Hilungos atong lungsod. Blackbirds freely flying